Good morning again. Buenos días una vez más. It is good to be in the house of the Lord together. Amen. Es bueno estar en la casa del Señor, amén. Amen. Amen. Wow. Well, I'm excited to hear what the Lord has to say this morning. Estoy emocionado de ver qué tiene que decir el Señor esta mañana. So it is interesting because sometimes I'll say something that I don't have any notes to say or whatever, but just prompted by the Holy Spirit. Y es interesante porque a veces digo algo que no anoté, pero es que el Espíritu Santo me lo trajo. And so, sometimes I wish I could take note on myself. Y a veces quisiera tomar notas en esto. Not because of me, of course, No por mi sabiduría, por but because supuesto, what the Lord reveals, right? pero por lo que está revelando el Señor. And so last week, Y la semana pasada, and Caitlin always helps me review the sermon, so you can thank her for some of this. y Caitlin siempre me ayuda a repasar los sermones y quiero agradecerle por esto. But it seemed like the main statement that or one of the main statements that the Spirit released last week Pero parece que uno de los puntos principales que nos reveló el Espíritu is that true reverence fue que la referencia verdadera is abandonment. es desengancharse. True reverence La verdadera reverencia is abandonment. es desengancharse. So sometimes it means just falling on your face and being quiet before the Lord. A veces eso se ve como que te caes en tu cara y estar callado delante del Señor. And it might be dancing like a crazy man like David did. Y a veces es bailar como loco, como David lo hizo. It's whatever the Spirit is prompting in us Es cualquier cosa que el Espíritu te está dirigiendo a hacer to give honor and glory to God our Father. para honrar y darle la gloria a Dios nuestro Padre. Above all things. Sobre todas las cosas. And without regard to anything in the human realm. Y sin que no nos importe cualquier cosa en el mundo humano. So that's a very valuable lesson as we study this lesson on worship. Así es de que esa es una importante lección mientras seguimos aprendiendo de la adoración. So I hope that you're diving in, Y espero que estén estudiando profundo, taking notes, tomando notas and studying it during the week. y estudiándolas durante la semana. You know, as I'm sure you remember teachers saying, Como estoy segura que escucharon a sus maestros decir, you're only going to get out of this class what you put into it. solo vas a sacar de esta clase lo que tú inviertas. And so if you're coming here and just listening, Así es de que si nomás vienes a escuchar, that's going to have some benefit. va a tener algo de beneficio, But if you really want the benefit of what the Lord is giving to us, pero si verdaderamente quieres el beneficio de lo que nos da el Señor, then you need to take it home. entonces debes llevarlo a casa. And as Paul tells the Philippians, Y como le dice Pablo a los filipenses, work out what God is working in, trabaja lo que Dios está trabajando. right? Like kneading dough is actually the expression. Como cuando amasas la masa, Work in the yeast. trabajas esa levadura. For those of you who bake bread, Stan Para- and others, Para aquellos de ustedes que hacen pan, Stan y los demás, you know what that's like, right? saben cómo se ve eso. And so that's what we're supposed to be doing in our own lives. Así es de que se supone que eso debemos de hacer en nuestras vidas. As we listen to the Lord, Mientras escuchamos read al His Señor, word, leemos su as we palabra, come and hear His word, venimos aquí a escuchar take su it home, palabra, la llevamos a casa and we knead it into the dough, y la trabajamos ahí en la masa. right? That's how we grow. Así es como crecemos. All right. So last week we started looking at a story Y la semana pasada comenzamos una historia of the ark. del arca. And if you remember, Y si recuerdan, we talked about the Israelites, hablamos sobre los israelitas that when they were wandering in the desert, que cuando estaban en el desierto, God had instructed them to make a sanctuary, a portable sanctuary, Dios les había instruido a hacer un santuario portátil, a very intricate tent una tienda muy complicada with various pieces of furniture. con diferentes piezas de muebles, And it was in this area y dentro de esta área that the sacrifices that were offered for sin offerings es donde se hacían los sacrificios para los pecados, would be sacrificed, and then blood y después con esa sangre carried into the holy place. era llevada al lugar santísimo, So this is the inside of the sanctuary, y esto está dentro del santuario, and it's two compartments. y hay dos áreas, The holy place, which is this compartment here, el lugar santo que es esta área aquí, and then the most holy y place. después el lugar There's santísimo. a curtain dividing it, Hay una cortina que la dividía, and every day the priest would come in here and drop
blood on the altar, the prayer altar, y diariamente entraba el sacerdote y llevaba esta sangre al altar, that would also be burning incense. que también quemaba incienso. And those were the daily offerings. Y esos eran las ofrendas diarias. And then once a year, Y una vez al año, he would go into the most holy él place entraba al lugar santísimo and drop blood on the ark of the covenant. y él vertía esa sangre en la arca del pacto. And through the ceremony of the Day of Atonement, Y a través de la ceremonia del día de amonestación, the sins of the whole nation were absolved or resolved for the whole year. los pecados de la nación completa eran resueltos por el año completo. And of course, all this represents Jesus and what he's done for us. Y obviamente todo este era una representación de Jesús y lo And we'll que be hizo por talking more about that nosotros. as we go through this Y series. vamos a hablar más de eso mientras pasamos la serie. But right now we're interested in this ark, Pero ahorita nos enfocamos en esta arca, this box that's overlaid with gold, esta caja que está revestida de oro, that has the 10 commandments in it, que dentro están los 10 mandamientos, has a sample of the manna that God gave them in tiene un it, ejemplo del maná que Dios les daba and a piece of Aaron's rod that budded, y un pedazo de esa vara de that Aarón he used to help bring them out of Egypt. que él usó para sacarlos de Egipto. And then on the top were 2 golden angels Y encima estaban 2 ángeles dorados that were coming together over the center of it. que estaban reunidos sobre el centro de ella. And for a time Y por un tiempo that God actually deposited a bit of his glory in that place. Dios depositaba un pedacito de su gloria en ese lugar. So it was a holy place, Así es de que era un lugar santísimo, the most holy el place. más santísimo. And so this ark was revered, Así es de que esta arca le tenían considered reverencia, very holy. considerada muy santa. And remember last week we read about Uzzah Y la semana pasada leímos sobre Uzzah, when they were taking the ark back to Jerusalem. cuando estaban regresando el arca a Jerusalén. One of the cows tripped, Se tropezó una vaca and Uzzah, trying to help, y Usa trató de ayudar, caught the ark atrapó la arca and was killed y fue matado, because no human was supposed to touch it directly. porque no humano debería de tocarla. And so that put a lot of fear and reverence in everybody, Así es de que eso le dio más reverencia y más temor even a some todos. frustration and anger on David's Incluso part, frustración y enojo en because la he parte couldn't de David, understand why God would do that. que no podía entender por qué Dios haría eso. And often we are left with mysteries of not understanding why God does certain things, right? Al igual que nosotros también tenemos misterios de por qué Dios hace ciertas cosas. But he is holy. Pero Él es santo. He is the Holy One. Él es el más santísimo. And we shouldn't trifle with that. Y no deberíamos de tomarlo como sin nada. And so we last week we spent time, focusing on David's recovery of the ark, Así es de que la semana pasada how he estudiamos danced sobre before the Lord el regreso del arca, in como the David face of the bailó, disgust of his wife, bailó al Señor aunque le chocara a su esposa, but how he proclaimed that he didn't care what she thought, y como él proclamó que a él no le importara lo que and ella that pensaba, he would humiliate himself even more if that's what he felt the Lord wanted. que él se humillaría aún más si eso es lo que Dios le pediría. So the ark returned to Jerusalem, Así es de que regresa el arca a Jerusalén. was reestablished as the center of worship for the nation, Es restablecida como el centro de la adoración para la nación. and it was so until the temple was destroyed when the Babylonians captured the country and the temple Y no hundreds of fue years later. hasta que los de Babilonia capturaron a la ciudad y el templo como 900 años después. So, but today I want us to look at the story. Pero hoy quiero que veamos la historia So again, we're kind of jumping into the middle of the story. y nuevamente estamos como en medio de la We're, historia. we're hundreds of years after this was established, after when they came out of Egypt. Esto es unos siglos después de que esto fue establecido. And like I say, David brings back the ark to Jerusalem. David regresa el arca a Jerusalén. But today I want us to ask the question Pero hoy quiero que hagamos la pregunta and look at why was the ark captured in the first place? y veamos por qué fue robada el arca en el primer lugar. I mean, why was it that David even needed to bring the ark back? ¿Por qué fue que David tuvo que tener esta jornada What para happened? regresarla? ¿Qué pasó? Right? This most holy symbol and actually placement of God Este símbolo y este lugar tan santísimo de Dios was lost fue perdido to the enemy. al enemigo. How did that happen? ¿Cómo es que pasó esto?
So we want to look at that. Y queremos So turn your Bibles to 1 Samuel chapter 4. Vayamos a Primera de Samuel 4. Now the Israelites went out to fight against the Philistines. Los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. The Israelites camped at Ebenezer Los israelitas acamparon en and the Ebenezer Philistines at Aphek. y los filisteos en Afec. The Philistines deployed their forces to meet Israel, Los filisteos desplegaron sus fuerzas para entrar a Israel, and as the battle spread, Israel was defeated by the Philistines, y a medida que la batalla se extendía, Israel fue derrotado por who los killed about filisteos, 4,000 of them on the battlefield. que mataron como a 4,000 de ellos en el campo de batalla. When the soldiers returned to camp, Cuando los soldados regresaron al campamento, the elders of Israel asked, los ancianos les preguntaron, "Why did the Lord bring defeat on us today before the Philistines? ¿por qué el Señor nos ha traído hoy a la derrota ante los filisteos? Let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh, Traigamos el arca del pacto del Señor de Silo, so that he may go with us and save us from the hand of our enemies." para que vaya con nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. So the people sent men to Shiloh Entonces enviaron hombres a Silo and brought back the ark of the covenant of the Lord Almighty, y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, who is enthroned between the cherubim. que está en el trono entre los querubines. And Eli's two sons, Y los dos hijos de Eli, Hophni and Phinehas, Ofni y Fines, were there with the ark of the covenant of God. estaban ahí con el arca del pacto de Dios. So a footnote is Eli is the chief priest, Entonces, para comprender, Eli es el sacerdote mayor and his two sons, Hophni and Phinehas, are sub-priests under him. y sus hijos Ofni y Fines son sacerdotes bajo él. Continuing in verse 5. Versículo 5. When the ark of the Lord's covenant came into the camp, Cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, all of Israel raised such a great shout that the ground shook. todo Israel lanzó un grito tan grande que la tierra tembló. Hearing the uproar, Al oír el alboroto, the Philistines asked, los filisteos preguntaron, "What's all this shouting in the Hebrew camp?" ¿qué es todo este alboroto en el campamento hebreo? And when they learned that the ark of the Lord had come into the camp, Cuando se enteraron que el arca del Señor había entrado en el the campamento, Philistines were afraid. los filisteos tuvieron miedo. "A god has come into the camp," they said. Un Dios ha entrado en el campamento, dijeron. "Oh no! Oh no, Nothing like this has happened before. nada como esto ha sucedido antes. We're doomed. Estamos condenados. Who will deliver us from the hand of these mighty gods? ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? They are the gods who struck the Egyptians with all kinds of plagues in the wilderness. Son los dioses que azotaron a los egipcios con todo tipo de plagas en el desierto. Be strong, Philistines. Esfuérzate, filisteos. Be men, Sed hombres, or you will be subject to the Hebrews, o estaréis sujetos a los hebreos, as they have been to you. como ellos han estado a vosotros. Be men and fight. Sed hombres y luchad. Okay, now, so far it sounds good, right? We're expecting victory, right? Y hasta ahorita se oye genial. The Vamos a ark is ganar. the ark is in the camp. Está el arca ahí en el campo. You know, it's the same God who killed the Egyptians Es el mismo Dios que mató a los and many other enemies before them. muchos otros enemigos antes de eso. But let's see what happens. Pero ¿qué pasó? Verse 10. Versículo 10. So the Philistines fought, Entonces los filisteos lucharon and the Israelites were defeated, y los israelitas fueron derrotados and every man fled to his tent. y cada uno huyó a su tienda. The slaughter was very great. La matanza fue muy grande. Israel lost 30,000 foot soldiers. Israel perdió 30,000 soldados de infantería. The ark of God was captured, El arca de Dios fue capturada and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. y los hijos de Eli, Ofni y Fines murieron. Oy. Oy vey. What happened? ¿Qué pasó? I mean, come on. En serio. The ark is here, Está aquí, tenemos el arca. right? I mean, how many of you saw Raiders of the Lost Ark? ¿Cuántos de ustedes vieron a Remember la that de movie? Indiana Harrison Jones? Ford? Yeah. Cuando Right? rescatan- I mean, right? We all know, right? Like if you Todos have the ark, sabemos. you can conquer Si anybody. tienes el arca, puedes conquistar a cualquiera, Except don't touch it, right? excepto no la toquen. All right. So there's obviously something going on here, right? Entonces, obviamente, algo está ocurriendo aquí. I think it's really important that we understand what's going on, Y creo que es importante que entendamos qué está because pasando. this is going to teach us quite a bit about worship Porque esto nos va a enseñar mucho sobre la and adoración about power. y sobre el poder. Did the ark have power? ¿Tenía el poder, arca el poder? Yes, absolutely. You see, was this strange?
Esto era what they were extraño. doing? Lo que estaban haciendo. Had they done this before? ¿Habían hecho esto antes? Yes, they had. Sí, lo habían hecho. So they had been instructed Habían sido on instruidos several occasions varias veces that when they were to go out in battle, que cuando fueran a la batalla, and even when they came into the promised e land, incluso cuando entraban a la tierra the priests were prometida, supposed to go first, tenían que salir primero los the sacerdotes, worshipers were to go first los de la sacerdocia, with the ark, con el arca, and when they went around Jericho, cuando fueron alrededor de Jericó, the ark went first, pasaba primero el arca. right? And so when they did this, Entonces cuando hicieron esto, they always won. siempre ganaban. Right? So the Philistines had heard all about this, Y los filisteos habían escuchado todo sobre esto. and the fear of God was in them. Y tenían el temor de Dios. Oh no, we're doomed, they say. Ya nos ganaron. Right? So it makes sense. Así es de que tiene sentido. Right? So again, we ask why. What is going on? Like what happened? Así es de que nuevamente nos preguntamos, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué está pasando? Thanks, Shanna. What happened? ¿Qué pasó? Glad you asked. Gracias por preguntar. So, okay, first thing we want to do Y lo primero que queremos is we hacer, want to get inside their heads here, back in verse 3. queremos meternos en su cabeza. En They el return to the camp. versículo 3, regresan al campamento. Notice what they say. Y recuerden lo que dicen. Why did the Lord bring defeat? ¿Por qué nos trajo esta derrota el Señor? Have you ever been doing something ¿Alguna vez has hecho algo and something bad happens? y pasa algo mal? And the first response is, why did the Lord do this? Y la primera respuesta es, Señor, ¿por qué hiciste esto? Why did the Lord allow for a person to die? ¿Por qué permitió el Señor que Person muriera get una sick? persona, que se enfermara, For your stock price to drop? porque perdieras dinero, To lose a job? que perdieras un empleo? Why did the Lord? ¿Por qué hizo el Señor? Why is it that we always blame the Lord? Y porque siempre le echamos la culpa al Well, Señor. He's sovereign after all, isn't He? Oh, Él es soberano, Él regla. He can do whatever He Él wants. puede hacer lo que quiera. Yes, He can, Sí, lo puede, but He doesn't, pero no lo hace. right? Because He's given dominion in this world to men. Porque Él le ha dado el dominio a este mundo a los hombres. And so they start with this whole attitude of, well, of course God's going to bless us. Y comienzan con esta actitud de, oh, por supuesto el Señor nos va a bendecir. And then after they say, why did God do this? Y después de que dicen, ay, ¿por qué hizo esto el The Señor? next thing that we read is, Lo que leemos después es, let us bring the ark. hay que traer nosotros el arca. There's no consulting God here, Ni siquiera le preguntaron a Dios aquí. right? Amén. There's no record of them saying, let's pray. Aquí no vemos Let's ningún ask récord God what's going on. de que dijeran, ay, hay que orar, hay que preguntarle al You know, Señor qué and está pasando. there were examples of that, like when they lost at Ai, Y había ejemplos de eso. Cuando which was the perdieron en second Ai, battle after que Jericho. fue la segunda batalla después de They had Jericó. just had this great victory in Jericho. Habían tenido esta victoria en Jericó. They go to the next city Y van expecting a to la win, siguiente ciudad esperando ganar. and they have a miserable defeat. Y también les ganan otra And vez. so Joshua wisely, Hasta que con sabiduría seeks the Josué Lord. busca al like, Señor. why did this happen? Señor, ¿por qué pasó esto? Right? Not why did you do this, Y no le dice, ¿por qué hiciste esto? but why did it happen? Pero Señor, ¿por qué pasó esto? And it was revealed that somebody had taken idols Y fue revelado que alguien había tomado from ídolos Jericho and kept them. de Jericó y se los había quedado. And so they did a process of searching that out Así es de que comenzaron a buscar and then eso removing that from the camp. y removieron eso del campamento. And then they went back to battle Y regresaron a la batalla and won the battle. y ganaron la batalla. They sought the Lord. Buscaron al They Señor, purified se themselves purificaron ellos mismos and then went out again at the Lord's direction. y después salieron otra vez bajo la dirección del But what Señor. we have here is presumption. Pero lo que tenemos aquí estaban asumiendo. First, in going out, Primero en salir. had they sought the Lord ahead of time, Si hubieran preguntado al Señor perhaps they antes, would have been warned quizás se les hubiera or been advertido given different o instructions. se les hubiera dado diferentes But then when it instrucciones. didn't work, Pero cuando no funcionó, they furthered their presumption aún más asumieron by saying, let's bring the ark. al decir, hay que traer el arca. So now we need to stop and ask ourselves the question, Y ahora tenemos que hacernos una pregunta. what had the ark become to them? ¿Qué se había convertido el arca para ellos? A symbol, an idol, ¿Un símbolo, un ídolo? something to be used by them. Algo que ellos podían usar. Right?
It was a tool. Se le convirtió en una herramienta. It was a weapon. Se les convirtió en una It was arma. under their control. Algo que según ellos controlaban. Foolish thinking. Pensamiento tonto. It's a very religious attitude. Es una actitud muy religiosa. Now, I know some of you kind of raised your eyebrows last week when I said that Michal, David's wife, was being very religious. Y ya sé que algunos de ustedes la semana pasada como que se sorprendieron cuando dije que Mical estaba siendo muy religiosa. And I use this term very purposefully Y usé ese término muy a propósito because religion is the great counterfeit of faith. porque la religión es la falsedad de la fe. Now, the Bible does use the word religion. James uses it in James chapter 5. Y sí, la Biblia usa la palabra religión como And Santiago. so there obviously is a good understanding and a good definition of religion. Y obviamente hay un buen entendimiento de la religión. And in its best sense or its best understanding, Y en su mejor sentido o entendimiento, religion is the embodiment of our faith in all of its expression. la religión es Right. como una manera So, de sentir The nuestra Christian religion fe. Así es de que la religión cristiana is a faith es una fe based on a person and a God who is defined by the Bible basada en una persona, en un Dios de la Biblia and the person of Jesus Christ. y esa persona de Right. Jesucristo. And there's all kinds of things that we understand about our faith Y hay todo tipo de cosas que nosotros entendemos That- sobre nuestra fe, is often described as a religion. que a menudo es descrito como una religión. And that definition of religion is fine. Y esa definición de religión es buena, But what I mean when I'm referring to a negative religion pero cuando me refiero a una religión negativa, is when we begin to think that religion as a form and all of its functions and requirements and whatever begins to have merit by itself. es cuando nosotros comenzamos a pensar que la religión y sus mandatos y Where reglas y we begin to estructura think es that la it's fe. actually the things that we do, Cuando comenzamos a pensar que las cosas que hacemos, like singing como or cantar, preaching o even reading our enseñar, Bible, o leer nuestra Biblia, or even praying, o incluso orar, or even having things like arks, o incluso tener cosas como arcas, actually have independent value on their own. les empezamos a poner ese valor individuo a ellas solas. There is no value for those things if you are doing it disconnected from Christ. No hay valor en ninguna de esas cosas si las estás does that make haciendo sense? desconectado de Dios. Gene. ¿Tiene sentido eso? Right. Right. Yeah. So he's saying it's like man has decided what's important. Dice Jean, es como que en ese caso el hombre está decidiendo lo que es importante. Another way of saying it is that man Y otra manera de decirlo es que el likes to hombre create a system le gusta crear un sistema whereby he can feel elevated spiritually. donde él se puede sentir elevado espiritualmente. And we use religion to accomplish that. Y usamos la religión para lograr eso. We also like to be in control. También nos gusta estar en control. We don't like the idea of a God who's in No control, nos gusta la idea de que un Dios esté en who is control, out of our control. que él nos tome el control. Right? We prefer to have gods that we can manipulate and control. Preferimos tener dioses que nosotros manipulamos y controlamos. And so when gods are made in our image, Así es de que cuando los dioses son hechos a instead of nuestra us imagen, understanding that we are made in en His, vez de que nosotros entendamos que somos hechos a su imagen, that's religion. esa es la And religión. it doesn't matter if it's the same, referring to the same God as in the Bible. Y no importa si se está refiriendo al mismo Dios que la Doesn't Biblia. matter if we're using the Bible. No importa si usamos la Doesn't Biblia. matter if we're praying. No importa si oramos. Doesn't matter if we're going to No church. importa si vamos a la iglesia. All these things Todas estas cosas can easily just become religion. fácilmente se pueden hacer religiosas. So they go and get the ark. Así es de que van y recogen el arca. What are they thinking? ¿Qué están pensando? We're going to go get our secret weapon, Vamos por nuestra arma secreta. right? That's what they're thinking. We got a nuke. Tenemos una No. bomba nuclear. We can get our secret weapon. There's no way that they can beat us. No hay manera que nos venzan si tenemos esto. And they're not paying any attention to what? Y no están tomando atención a qué. The Word? God? No. Like, what is God's heart? ¿Cuál es el corazón What's de Dios going aquí? on? ¿Qué está ocurriendo? Right?
And so, again, we need to stop and ask ourselves, like, okay, so what is going on here? Y nuevamente tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí. And, of course, when we jump into the story and we read that Hophni and Phinehas are there with the ark, Y por supuesto, cuando leemos la historia, vemos que están ahí Ofni y Finés. we don't immediately understand what's going on. E inmediatamente no entendemos qué está pasando. But if we read the context, Pero si leemos el contexto, we find out some very interesting things. nos damos cuenta de algunas cosas interesantes. So if we go back to chapter 2, Y si regresamos al capítulo 2 and we read about Eli's sons, y leemos sobre los hijos de Elí, it says some very interesting things. dice unas cosas muy interesantes. In verse 12 of chapter 2 of 1 Samuel, En 1 de Samuel 2, versículo 12, it says Eli's sons were scoundrels. dice, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Other translations say that they were wicked. Otras traducciones dicen que eran malvados. Okay, so what's their role? Así es de que, ¿cuál es su rol? They're priests. Son sacerdotes. They're the ones conducting the services going on in the sanctuary. Son los que estaban conduciendo los servicios en el santuario. And we have wicked men Y teníamos a hombres malvados conducting the services in the sanctuary. conduciendo los servicios en el santuario. It says they had no regard for the Lord. Dice, y no tenían respeto por el Señor. So this is religion at its worst. Así es de que esta era la peor imagen de la religión. People who have no regard for the Lord, Gente que no les importa el Señor, doing the worship of the Lord, haciendo la alabanza del while Señor, they are boldly sinning mientras ellos sin and doing vergüenza están terrible pecando things. y haciendo cosas horribles in the midst of the people. entre la gente. And we've all heard of this, right? Y todos hemos escuchado de I esto. mean, our headlines have, for the last decades have been filled with how priests have neglected and abused and violated people, right? Las noticias por las últimas décadas ha sido como los sacerdotes han abusado y ignorado a Carrying la the gente, name of Christ as priests ensuciando el nombre de Cristo como sacerdotes, and yet acting wickedly at the same time. cuando se supone que tenían que comportarse como Cristo. It defines it further. Y nos dice más. Now, it was the practice of the priests that whenever any of the people offered a sacrifice, Los sacerdotes tenían la costumbre de que cada vez que alguno del pueblo ofrecía un sacrificio, the servant would come with a three-pronged fork in his hand while the meat was being boiled, el siervo del sacerdote venía con un tenedor de 3 puntas en la mano mientras servía la carne and would plunge the fork into the pan or kettle, y mojaba el tenedor en la sartén y en la olla, and whatever the fork brought up, y lo que fuera que trajera el tenedor, the priest would take for himself. el sacerdote lo tomaba para Now, sí this mismo. might be strange to you all, Y quizá esto les parezca extraño, but if the Israel system, pero el sistema de Israel, so all the tribes todas las tribus were given land se les daba tierra that they could grow their own food on. en la que ellos podían crecer su comida. So they were supposed to be self-supporting. Deberían de haber sido autosuficientes. The Levites, Y los levitas, who were the tribe of priests, que era la tribu de los they sacerdotes, ministered at the temple, ministraban en el templo and they did not have any land of their own. y no tenían ninguna tierra de So ellos. they lived off of the offerings that came in. Así es de que ellos vivían de las ofrendas que So entraban. as the animals were Y sacrificed, mientras se sacrificaban los animales, the meat from those la sacrifices carne de esos sacrificios were given to the priests se les daba a los sacerdotes after they were boiled, después de que fueron quemados. because they weren't supposed to eat the fat. Porque se supone que no tenían que comer The fat la, belonged to the Lord. la grasa. Esa grasa le Okay? pertenecía Fat was al considered Señor. to be the good part, the extra Era part. considerada la cosa buena. That might make some of you sick and some of you hungry. Y ya sé que eso los hizo algunos y a algunos les dio hambre. And so here what we have here is we have the priests sending their servants to go in and get the meat, Y aquí tenemos que los the best sacerdotes choice. estaban mandando que sus siervos agarraran la mejor parte. And so it says, let's see, verse 15, Versículo 15. it says, but even before the fat was burned, Pero incluso antes de que se quemara la the grasa, priest's servant would come and say to the person who was sacrificing, el siervo del sacerdote se acercaba a la persona que sacrificaba y le give decía, the priest some meat to roast. dale al sacerdote carne para asar. He won't accept boiled meat from you, Él no aceptará carne hervida de but ti, only raw. sino solo cruda. And if the person said to him, let the fat be burned first, Y si la persona le dijera, deja que queme And primero then la take grasa whatever you want, y luego toma lo que quieras, the servant would answer, el siervo le respondía, no,
Hand No, it over now. entrégalo ahora. If you don't, I'll take it by force. Si no lo haces, lo tomaré por fuerza. And verse 17 says, Y versículo 17 dice, the sin of the young men was very great in the Lord's sight, este pecado de los jóvenes fue muy grande a los ojos del Señor, for they were treating the Lord's offering with contempt. porque despreciaban la ofrenda del Señor. Okay, so here they are. There was this very specific instruction about how to do the offering, what to do with the meat, etc. Entonces aquí estamos, había instrucciones específicas de cómo hacer los sacrificios. And so the first thing that we noticed already was the fact that they preferred to get the raw meat so they could roast it or barbecue it rather than have it boiled. Y primero que nos damos cuenta es que, no, ellos preferían que les dieran la carne cruda para ellos asarla. And I don't know about the rest of you, but I like mine barbecued instead of boiled too. Y yo no sé ustedes, pero a mí también me gusta más bien la carne asada que hervida. But the issue here is Pero el problema aquí es that this was what was prescribed for them, que esto era lo que se ha prescrito para ellos. and the bottom line is it wasn't good enough. Y el punto final de que, no querían Right. lo que se les daba. This was what the Lord had instructed very specifically. Esto es lo que el Dios había instruido específicamente. So part of the violation was that they were saying, oh, God, what you're giving us isn't good enough. Y parte de la violación es que ellos te estaban diciendo, ay Dios, no nos gusta lo que nos See, das. apostasy, La apostasía, moving away from God and His will, el separarse de Dios y de su voluntad, begins with things like this. comienza con cosas Well, así. it's not good enough. Ay, no me gusta. I don't like it that way. No es I suficiente. want it this way. Yo lo quiero de esta manera. What is sin? ¿Qué es el pecado? Talked about this Friday night. Hablamos esto el viernes por la I noche. want what I want when I want it. Yo quiero lo que quiero cuando quiero. Right? And so the priests, Así es de que el sacerdote, again, supposed to be representing God, que se supone que debería de representar supposed a to be Dios, holding to God's word and instruction, debería de estar 100% a la are instrucción de leading Dios. in this apostasy. Ellos eran los primeros en separarse. We want to do what we want. Yo quiero hacer lo que We quiero. want raw meat, not boiled meat. Queremos la carne cruda, no hervida. Right? And so this is called contempt for God's offering. Y esto se llama un insulto It a wasn't la good palabra enough. de Dios, de que no era suficiente. It also says that they were filled with lust and greed. Y también nos enseña que estaban llenos de lujuria They y wanted more. avaricia. They wanted Querían more más, than what the Lord was giving them. más de lo que el Señor les había asignado. And it goes on down verse 22. Y continúa en el versículo 22. Says now Eli, who was very old, Dice, Elí, que era muy anciano, heard about everything his sons were doing to all of Israel. se enteró de todo lo que sus hijos hacían a todo So Israel. not only were they doing what we just talked about, Y no solo hacían lo que hablamos, but it says they slept with the women who served at the entrance of the tent meeting. dice, y de cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. These guys are scoundrels. Estos eran unos sinvergüenzas. So they're messing with the offering. No hacían la ofrenda They're bien. messing with the virgins who minister at the entrance of the tent. Estaban acostándose con las vírgenes. And these que are estaban en el married templo, men. Y estos eran hombres casados. So they're just sinning all over the place. O sea que pecando por aquí y por allá. And Eli is trying to rebuke them and instruct them and discipline them, Y Elí estaba tratando de reprocharles y a corregirlos, but they won't have any part of it. pero no entendían. And so when we think about the ark Así es de que cuando pensamos sobre el arca and what's going on here, y lo que está pasando aquí, when they go get the ark from Shiloh, cuando ellos van por el arca de Silo and Hophni and Phinehas are with them, y están ahí Ofni y Finés, that looks right, eso se ve muy bien, right? parece bien. I mean, as far as the people of Israel are concerned, Si la gente de Israel lo vieran, everything is as it should be. todo está como debería de estar. We have the ark, Tenemos el arca, we have the priests, tenemos los sacerdotes, we should be good to go, debemos de estar listos. right? But what's really going on? Pero verdaderamente, ¿qué está ocurriendo? You have two very wicked men Tienes a dos hombres malvados bringing the ark que trayendo el arca to try to accomplish something that is of their own agenda, a tratar de lograr algo que ellos quieren, trying to use the power of God tratando de usar el poder de Dios for what they want. para lo que ellos quieren. This is the very definition of apostasy and sin. Esto es la definición exacta de apostasía y el pecado. And therefore we have the defeat. Y por eso es que son derrotados.
And so this is one of the darkest chapters in Israel's history. Y esto es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Israel. If we go back to chapter 4, Si regresamos al capítulo 4, we kind of read the end of this chapter. leemos el final de este And for capítulo. the sake of time, I'm just going to tell you Y les voy a decir that the battle goes bad. que sale mal la batalla. Hophni and Phinehas are killed in the battle, Son matados Ofni y Finés, which had been prophesied, que había sido because a profetizado, prophet had come to Eli porque el profeta había venido saying that a God Elí, was seeing the wickedness of his sons diciendo que Dios veía la maldad de and sus that he had hijos passed judgment on them y que les había pasado and that the juicio, two of them were to die. y que los dos iban a morir. And so in the second half of chapter 4, we have a runner coming from the battle to Eli in Shiloh, Y al final del capítulo 4 giving the announcement that the ark had been captured alguien diciéndole a Elí que and that his había sons had sido been killed. capturado el arca y sus hijos habían sido And matados. Eli, upon hearing this, Y al oír esto, falls Elí over dijo, dead. y se murió. At the same time, Al mismo tiempo, Phinehas' wife la esposa de Finés is giving birth. está dando a luz. And she hears that the ark has been captured Y ella escucha que ha sido capturada el arca and goes into despair. y está desesperada. Apparently not because her husband was killed. Aparentemente no porque mataron a su esposo. And so as she's dying, Y mientras está muriendo, she names her baby boy ella nombra a su hijo Ichabod, Ichabod, which Ichabod, means que significa the glory has departed. la gloria se ha apartado. So we should really ponder what's going on here, Así es de que debemos preguntarnos qué está pasando aquí, because it's a lesson that God wants us to learn about worship and power. porque es una lección que Dios quiere que aprendamos de la adoración y el poder. And again, we'll get more into this as we get more into the history. Y nuevamente aprendemos más de esto mientras There aprendemos is más de la definitely a historia. link between worship and power. Ciertamente hay un vínculo entre God la had adoración y el connected poder. His presence Dios ha conectado su presencia with their victories con sus victorias for decades and decades beforehand. por décadas y décadas antes de esto. But we can't turn a form of worship Pero no debemos convertir un tipo de adoración into a formula a una fórmula that we think would guarantee us success, que right? nosotros pensamos, oh, eso nos garantiza el éxito. This is the problem. Este es el The problema. problem that we as human El beings, problema que nosotros como seres humanos we like to put things on lists. We like to make formulas. We like to get, we want to be confident about things. nos gusta poner listas y fórmulas. If I y do this, estrategias. this, and this, Si yo hago esto, esto, then esto, this will happen, va a pasar esto. right? That's the scientific mindset of Western culture. Ese es el tipo, la mente científica del mundo del oeste. And one of the places that we are most apt to do that Y uno de los lugares en donde se nos antoja más hacer is eso in our faith. es en nuestra fe. Okay? Why? ¿Por qué? Because faith is mysterious. Porque es misteriosa la fe. Faith doesn't always follow a formula, La right? fe no siempre sigue una fórmula. And we don't like that. Y no nos gusta eso. We like to be sure. Nos gusta estar seguros. And so, like I said before, we like to be able to know that if I do this, this, and this, Y como dije anteriormente, nos Then gusta God saber will do que this. si yo hago esto y esto y esto, Dios hace esto. right? But God doesn't work that way. Pero no funciona Dios de God esa manera. won't be put in a box, Dios no va a ser puesto en una caja, literally, literalmente. even though He had just defined the box Incluso aunque él había creado and was la caja on the y box, estaba en la caja, He wouldn't be contained with it él no iba a ser contenido so en that esa we could caja control it. para que nosotros pudiéramos controlarlo. He didn't say, here, I'm giving you a box with me in it and you can use me how you want. Él no dijo, miren, aquí tienen esta caja, úsenme como quieran. No, the box is holy. He is holy. No, la caja es santa y We él don't es do santo. what we want. No hacemos lo que We queremos. seek Him for what He wants. Amen? Buscamos para hacer lo que él quiere, amén. And so, but what had happened was, Pero lo que había pasado they had, like I said, got into a religious mindset. es que se habían metido en una perspectiva They had religiosa. got to the point where they thought it didn't matter what they did Habían llegado al punto que no importaba as lo que long hicieran, as they had
their religion. Mientras ellos tuvieran su religión, As long as they had the ark, mientras ellos tuvieran su arca, they thought they were good. pensaban que, eran santísimos. So where does that happen for us? ¿Y dónde pasa eso para nosotros? Where do we have this mentality ¿Dónde tenemos esta mentalidad that we expect God to do things for us just because que esperamos que, va a ser we're Dios doing las cosas something por religious? nosotros, solo porque estamos bien We show up religiosos? to church, we pay tithe, Venimos a la iglesia, And pagamos we- el diezmo we expect a result from God for y that. esperamos de que, sí, Dios nos va a dar resultados. So in the Bible, we are warned in many different occasions Y la Biblia nos advierte en muchos lugares about having a form of godliness. sobre tener una fórmula de la In 2 santidad. Timothy chapter 3, En 2 de Timoteo, capítulo verses 3, 1 through 5, versículos 1 you al can read it 5, on your own, pueden but leerlo ellos mismos. it basically warns us Básicamente nos advierte that in the last que days, en los últimos días people who are lovers of themselves, la gente que se ama a sí misma, boastful, proud, orgullosos, bold sinners, basically, pecadores atrevidos, will have a form of godliness, van a tener una forma de santidad, but lack the power thereof. pero no van a tener ese poder. It's people who go to church Es la gente que va a la or iglesia talk about God, o habla sobre Dios, but don't have any of His power actually operating in them. pero no tienen nada de su poder dentro de ellos que opera. And so as we are pursuing this issue of worship and power, Y mientras nosotros vemos este tema de la adoración, which y el I poder, absolutely believe that God wants to release in His people universally in que this yo land, absolutamente creo que Dios quiere vertir sobre su pueblo, we have to come to grips with this propensity or this habit or this normal drive that we have tenemos que estar alerta de este hábito que tenemos, esta to tendencia think of God in like magical or religious terms. a veces pensamos que Dios es como mágico y en estos términos religiosos. In Isaiah 58, En Isaías 58, again, I encourage you to read the whole chapter, nuevamente los animo a que lean el capítulo. we entero. have a very harsh rebuke Tenemos un regaño and a muy warning for the people. duro y advertencia a la gente. We have Isaiah being told Tenemos que se le dice a Isaías to go tell the people que vaya a decirle al pueblo that what they're doing is que wrong, lo que están haciendo está mal, and what God says is, y lo que dice Dios es, in verse 2, chapter 58, en versículo 2, capítulo 58, declare to my people, actually this is verse 1, declare to my people their rebellion, dice, grítalo en voz alta, and to their descendants of Jacob, to the descendants of Jacob their sins. declara a su pueblo su rebelión y los descendientes de Jacob sus pecados. For day after day they seek me out. Porque día tras día me buscan, They seem eager to know my ways, parecen ansiosos de conocer mis caminos, as if they were a nation that does what is right, como si fuera nación que hace el bien that has not forsaken the commands of its God. y no ha abandonado los mandamientos de su Dios. They ask me for just decisions, Me piden decisiones justas and they seem eager for God to come near them. y parecen ansiosos de que Dios se acerque a ellos. Why have we fasted, they say, Dicen, porque hemos and you have ayunado not seen? y ustedes no lo han visto. Why have we humbled ourselves, and you have not noticed? Porque nos hemos humillado a nosotros mismos y tú no te has dado cuenta. Right? So what are the people doing? Así es de que ¿qué están haciendo la gente? They're fasting Están ayudando with ashes, con cenizas sitting around in sackcloth and ashes, y todo eso que deben de hacer, going through religious motions, haciendo las cosas religiosas, asking God for something, pidiéndole a Dios por algo, and God is saying no. y Dios les está diciendo, No. No, it's like you're offending me in what you're doing. me estás ofendiendo con lo que haces. Was it the fact that God didn't want them to fast? ¿Era el hecho de que Dios no quería que ayunaran? No, that wasn't it. No, no era eso. What is going on here? ¿Qué está pasando aquí? It's the same thing that was going back in 1 Samuel. La misma cosa que estaba pasando en Primera de Samuel. God says through Isaiah, Dios dice a Isaías, on the day of your fasting, en los días de tu ayuno, you do as you please haces lo que quieres and exploit all your workers. y explotas a todos tus trabajadores. Your fasting, Vuestro ayuno, this religious thing you're doing, esta cosa religiosa que estás this haciendo, thing you think you're doing to get my attention and favor, esta cosa que piensas que estás haciendo para que agradarme, ends in quarreling and strife, termina en rillas y en contiendas and in striking each other with wicked fists. y en golpearse unos a otros con puños perversos. You cannot fast as you do today, No puedes ayunar como lo haces hoy
and expect your voice to be heard on high. y esperar que tu voz se escuche en lo alto. Is this the kind of fast I've chosen? ¿Es este el tipo de ayuno que he escogido? Only for a day for people to humble themselves? ¿Solo un día para que la gente se humille? Is it only for bowing your head ¿Es solo para inclinar la cabeza and for lying in sackcloth and ashes? como una caña y para hacer el... Is that what you call a fast? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno? Is that a day that's acceptable to the Lord? ¿Un día aceptable al Señor? The implication is a resounding no. La implicación es que no. But rather, En vez, is not this the kind of fasting that I have chosen? no es este el ayuno que he escogido. To loose the chains of injustice Desatar las cadenas de la and to injusticia untie the cords of the yoke, y desatar las cuerdas del to yugo. set the oppressed free Liberar a los and break oprimidos every yoke. y romper todo. Is it not to yugo. share your food with the hungry No es para compartir pan and con tu provide for the hambriento poor wanderer shelter? y para dar refugio al pobre y vagabundo. When you see the naked and clothe them, Cuando veas al desnudo y vestirlo and not turn away from your own flesh and blood, y no apartarte de tu propia carne y sangre, then your light will shine like the dawn, entonces tu luz brotará como la aurora and your healing will quickly appear. y tu corazón como curación no tardará. Then your righteousness will go before you, Entonces tu justicia irá delante de ti and the glory of the Lord will be your rear guard. y la gloria del Señor será tu retaguardia. Then you will call on the Lord, and the Lord Entonces will llamarás answer. al Señor y Él te responderá. You will cry for help, Clamarás por ayuda and he will say, Here I am. y Él dirá, heme aquí. If you do away with the yoke of oppression, Si quitas el yugo de la opresión with the pointing of the finger and malicious talk, con el dedo acusador y la and palabrería if you spend maliciosa, yourselves on behalf of the hungry, y si os gastáis en favor del and hambriento satisfy the needs of the y oppressed, satisfacéis las necesidades del oprimido, then your light will rise in the dark. entonces vuestra luz se levantará en las tinieblas. And he goes on. Y continúa. What's the point? ¿Cuál es el punto? Religious activities Las actividades religiosas do not constitute worship. no son parte de la adoración. Doing all the right things in the religion Hacer todas las cosas correctas en la religión don't give you any credit. no te dan ningún punto. As God said through me, I believe, on Friday night, Como Dios dijo a través de mí, como yo creo en el viernes, just because you're on your knees praying doesn't make you holy. solo porque estás orando o inclinado no te hace santo. Right? God sees the heart, right? We know that. Dios ve el corazón, sabemos esto. He looks inside. Él ve dentro He de knows nosotros. what's going on. Ve lo que está He pasando. can't be fooled. Él no puede ser engañado. He doesn't do religion. Él no está interesado He en doesn't do religión. the form of a thing. Él no quiere que If it's not coming from the heart, si no viene del corazón, to him it's worthless. para él no vale nada. It's actually worse than worthless. O es peor que si no tuviera valor. It's filthy rags, Es una cosa cochina. right? Your righteousness, Tu justicia, all your religious stuff, todas tus cosas all the religiosas, stuff you do to make yourselves look good toda la cosa que haces para verte bien, is as filthy rags to me. es como si fuera una cosa sucia If para it's él. just the outside, Si solo es por if you're afuera, just going through the si motions, solo estás haciendo if las you just have mociones, the form. si solo tienes las fórmulas. Because true godliness Porque la verdadera santidad has power. tiene poder. True godliness does get his attention. La verdadera alabanza. But we sí don't llama su control atención, him. Pero nosotros no lo controlamos Right? a él. What we do is we submit ourselves to him Lo que hacemos nosotros nos sometemos a él. as what? ¿Como qué? Living sacrifices. Sacrificio vivo. Not doing what we want, No haciendo lo que queramos, but doing what he wants. pero haciendo lo que él quiere. In Psalms chapter 40, En Salmos capítulo 40, the psalmist writes, escribe el salmista, in verses 6 through 8, versículos 6 al 8, sacrifice and offerings you did not desire. sacrificios, ofrendas que no querías. Wait a minute, wait. You, Uh-huh. God, you did all this. What do you mean you don't want sacrifices? Dios, tú hiciste todo esto. ¿Qué quieres decir? I thought that's what you did want. Yo pensé que esto era lo que I querías. thought you wanted us to pay tithe. Pensé que I querías thought que you wanted us to come to fuéramos church on ofrendas Sunday. y fuéramos a la iglesia. I thought you wanted us to do et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Y pensé que querías que hiciéramos todo esto. God says, yes, Y Dios dice, sí, I did, lo quería and I do. y lo quiero. But if I don't have your heart, Pero si no tengo tu I want corazón, none of it. no quiero nada.
if you're coming to me with these things that you can do on the outside Si vienes a mí con estas cosas de que tú haces por tu poder, to try to convince me that I'm yours on the inside, a tratar de convencerme que que me perteneces por you can dentro, forget it. puedes parar de hacerlo. My ears have been opened. Mis oídos han sido abiertos Burnt offerings and sin offerings you did not require. a estos sacrificios no requerías. Then I said, Entonces dije, here I am. aquí estoy, I have come. he venido, It is written, as it is written about me in the scroll. está escrito de mí en el libro, I desire to do your will, O my God, deseo hacer tu voluntad, Dios mío. and your law is written within my heart. Tu ley está en mi corazón. I'm yours from the inside out. Soy tuyo de adentro para afuera. That's true worship. Esa es la verdadera adoración. And it's interesting because Jesus quotes this verse Y porque Jesucristo dijo este versículo in Hebrews chapter 10. en Hebreos capítulo 10. Now, wait a minute, you say Jesus didn't write Hebrews. No, Jesús no escribió But the writer of Hebreos, Hebrews quotes Jesus pero el escritor de Hebreos dice lo que as he dijo understood him speaking. Jesús, como lo entendió escribir. When he was here on earth, Cuando él estaba aquí en la tierra, that was Jesus' constant prayer. esa era la oración constante de Jesús. Right? And we know also in Psalms 51, another great chapter to be reading this week. Y sabemos también que en Salmo 51, que es bueno leerlo esta semana, Right? David writes, you did not delight in sacrifice, or I would bring it. David escribe, no te deleitas en el sacrificio, You o do lo not traería. take pleasure in burnt offerings. Tú no tomas placer en esos sacrificios. My sacrifice, O God, Mi sacrificio, Dios, and we know this, right? Is a broken spirit, es un espíritu quebrantado, a broken and contrite heart. un corazón contrito. O God, you will not despise. Dios no lo despreciará. That's a true sacrifice. Ese es un verdadero sacrificio. See, what was going on in the story of the ark when it was captured Lo que estaba pasando en la historia de cuando fue capturada el arca is that the people of Israel thought that they had God in a box, right? es que el pueblo de Israel pensaron que tenían a Dios en una caja. They thought he was theirs to use as they needed, Pensaron que Dios era para que ellos lo usaran como rather quisieran, than the other way around. en vez del al revés. And furthermore, Y además, their leaders had become so bold in sin sus líderes estaban tanto that while pecando they were in the middle of this representation of the plan of salvation, que mientras ellos estaban en medio de esta representación del plan de salvación, they continued to sin over and over and over again. seguían pecando una y otra vez. And the rest of Israel either, well, they refused to do anything about it. Y el resto de Israel no hacían nada. See, God is holy. Dios es santo. We have to start with that. Tenemos que comenzar The con fear eso. of the Lord is the beginning of wisdom. El temor de Dios es el The principio fear de la of the Lord is the sabiduría. beginning of worship. El temor de Dios es el principio de la adoración. God as God. Dios como Dios. And that should always stop us in our tracks. Y eso siempre debe de hacernos pausar. And yes, He's a loving Father. Y sí es un Dios And amoroso. yes, Jesus has paved the way that we can go boldly to the throne. Y sí, Dios ha hecho el camino para que vayamos con valor al trono. And yet there should always be a level of holiness Pero aún siempre debe And haber un reverence nivel de reverencia y de that causes santidad us to pause. que nos causa pausar. And where we begin every conversation Y donde comenzamos toda conversación with, here I am to do your will. como, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Again, as we talked about on Friday night, Nuevamente, como hablamos el viernes, so many times we can't hear God muchas veces no podemos escuchar a Dios because we're too busy talking. porque estamos muy ocupados hablando. We're too busy presenting God with our requests Estamos muy ocupados presentándole a And everything nuestra that we petición, want. todo lo que nosotros queremos, that we can't, and we're not even listening for what He wants. que ni siquiera estamos escuchando por lo que Él quiere. So yes, we are told to bring our cares and our concerns and our requests to the Lord. Así es de que sí nos dice que Señor que le traigamos But nuestras cargas. I think most of us, if we're honest, would have to confess that that's most of what our prayers are about. Pero si somos honestos, la mayoría de nosotros eso es lo Help único with que this, está en help with nuestras this, help oraciones. with that. Please do this, please do this, please do that. I Señor, need por this, favor, I need ocupo that. esto, haz esto, ocupo el otro. And we wonder why we have no power. Y luego nos preguntamos We por qué wonder no why tenemos we have poder, no answered prayers. ¿Por qué no tenemos oraciones respuestas? Is God deaf? ¿Estás sordo? Is Dios? He not listening? ¿O acaso no nos está escuchando?
Now, he's not deaf, no está sordo, but it might be that he's not listening. pero quizá no nos está Not because he escuchando, doesn't want to, no porque no quiere, but because we're so caught up in our own agenda pero porque nosotros estamos atrapados en that he nuestros says to us planes, the same thing he says to the people of Israel. que él nos dice lo mismo a que le dijo a los de Israel. Like, you call this fasting? Like you're trying to get my attention and this is what you're doing? Estás tratando de llamar mi atención y esto es lo que haces. This is a delicate subject Este es un tema delicado, because I want you to understand, porque quiero que entendamos and I hope you know, y espero que sepas that God is overwhelmingly gracious. que Dios tiene una gracia interminable. He is so kind. Él es tan generoso. He is the good, good Father. Él es el buen padre. He truly is. Verdaderamente There lo is es. nothing better than Him. No hay nada mejor que él. He defines goodness, Él define la bondad, gentleness, la kindness, gentileza, love. amor. God is all those Dios es things. todas esas But He is cosas, also holy, pero también es santo, beyond comprehension. fuera de nuestro entendimiento. And He is God and we are not. Y él es Dios y nosotros no lo somos. And so there are these warnings in the Bible. Así es de que hay estas advertencias en la Biblia. These stories that should cause us to freeze in our tracks. Estas historias que debería de pausar. Like, oh my goodness, really? ¿En serio? The two sons were killed on the same day? Fueron matados los dos hijos en el The mismo woman día. dies? Se murió esta mujer Because the glory has departed. porque se ha marchado la gloria. God took His glory away from Israel for a time. Dios quitó su gloria de sobre Israel Close to por un 80 tiempo. years. Casi 80 años, Because they were profaning His name and what He had given them. porque ellos estaban insultando su nombre y lo Treating que it él les as había just entregado, common everyday stuff tratándole como cosas de that they could regulares y use for whatever comunes, they wanted. que ellos podían usar como herramientas para lo They que thought they quisieran. could use God. Pensaron que podían usar a Dios, But God invites us into a relationship with Him that starts with holiness. pero Dios nos invita a una relación con él que comienza con la santidad. And so we have to ask ourselves, how do we come to the Lord? Así es que debemos preguntarnos cómo venimos Knowing al Señor, that we sabiendo sin, que pecamos, knowing that we are a people of sin, like Isaiah said in chapter 6 of Isaiah, sabiendo que somos un pueblo de when he pecadores. saw the Lord, Como remember this dijo story? Isaías, cuando él vio al He was Señor, afraid. He said, I'm a man of unclean lips. tenía miedo, dice, soy And un a hombre people de of unclean labios lips? sucios. How y can I gente de stand labios before you? sucios. ¿Cómo puedo estar delante de ti? But the Lord sent an angel to touch his lips. Y el Señor mandó un ángel To a tocar purify sus him. labios para And that's what he purificarlos. offers us. Y es lo que nos dice. So we pray like David does in Psalms 51. Así es de que oramos como dice David Create in en us a Salmo pure heart, O 51. God. Crea en nosotros And renew un a right corazón, spirit within us. limpio Amen. y renueva ese espíritu. Like, this is how we begin our Así day es with como the Lord. nosotros comenzamos nuestro día. One of the things that is hard, Una de las cosas que es and I talked difícil, about this last month sometime, y hablé de esto el mes pasado, is that we're actually called to a lifestyle of repentance. es que se nos llama a un estilo de vida de Do you arrepentimiento. remember that teaching? ¿Recuerdan esa enseñanza? That we are supposed to live every day with repentance, Que debemos de vivir todos los días knowing arrepentidos, that we are sinners, sabiendo que somos pecadores, but sinners loved by God, pero pecadores que Dios ama, but sinners still the same. pero aún pecadores, And so we come to the Lord in repentance y venimos ante el Señor en and arrepentimiento, acknowledging who we are, en declarando quiénes as somos sinners, como pecadores, our side of the relationship, nuestro and then parte de la thank relación, Him y for agradecerle His goodness and grace por su bondad y gracia that cleans us up que nos and makes limpia us presentable y nos hace and presentar able to be in His presence. para poder estar That's en the su good presencia. news. Esas son las The buenas good news is noticias. that you Las aren't buenas good noticias in son que yourself. Tú no eres bueno suficiente. That's not the good news. Esas no son las buenas You noticias. didn't get cleaned up and brushed off to be sent out on your own. No es de que tú te limpiaste y te arreglaste para ser mandado solo. You got cleaned up Dios te limpió and a robe put on y you te puso esa vestidura. that is not yours. Esa no es tuya. Amen? Amén. The robe of Christ. Esa vestidura de Cristo. We are welcome into the presence of God Somos bienvenidos a la presencia de when Dios we wear the robe of Christ. cuando tenemos esa vestidura When we de try to Cristo. wear our own righteousness, Cuando tratamos de vestirnos de nuestra propia justicia, we are not welcome. no somos bienvenidos.
This is a very sober thing. Y esta es una cosa muy seria. And again, I want you to know that God is so gracious. I mean, the Bible says over and over again that God is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love. Y Yes. nuevamente nos dice una y otra vez la Biblia que Dios tiene gracia y tiene ese entendimiento, But He is also holy. pero también es santo. I'm going to close with looking at Jeremiah 31. Y vamos a concluir a ver a Jeremías 31. The whole history of Israel is this up and down thing. Esta historia completa de Israel es arriba, abajo, arriba, abajo. They sin grossly, and they just keep going and going and going and going. Pecan y luego continúan una y otra vez. And then they cry out, Y luego claman and God hears their prayer, y Dios escucha sus oraciones and He responds. y responde. And so after hundreds of years of this cycle, Entonces, después de siglos de este ciclo, in Jeremiah 31, en Jeremías 31, God says to them, Dios les dice, at that time, en aquel tiempo, when He brings them out of captivity, cuando los saca de la captividad, declares the Lord, afirma el Señor, I will be the God of all the families of Israel, yo seré el Dios de todas las familias de Israel and they will be my people. y ellos serán mi pueblo. This is what the Lord says. Así dice el Señor. The people who survive the sword El pueblo que sobreviva la espada will find favor in the wilderness. hallará gracia en el desierto. I will come to give rest to Israel. Vendré a dar descanso a Israel. They had been punished. Habían sido castigados, They had suffered the judgment of God. habían sufrido el juicio de Dios, But now He says to them, pero ahora les dice, I will give you rest. les daré descanso. He says in verse 3, Y versículo 3, it's one of the great verses of the Bible, uno de los versículos grandes de la Biblia, I have loved you with an everlasting love. con amor eterno os he amado, I have drawn you with unfailing kindness. te he atraído con inagotable I will bondad, build you up again, te edificaré de nuevo, and you, virgin Israel, y tú, Virgen Israel, will be rebuilt. serás reconstruida. And go into verse 31. Y vamos a versículo 31. Again, take the time to read this whole chapter. Y nuevamente, por favor, léanlo, el capítulo completo. The days are coming, declares the Lord, Viene días, afirma el Señor, when I will make a new covenant with the people of Israel. en que haré un nuevo pacto con los hijos And de the people of Israel Judah. y los hijos de Judá. It will not be like the covenant I made with their ancestors, No será como el pacto que hice con sus when I antepasados, took them by the hand to lead them out of Egypt, cuando los tomé de la mano para sacarlos because de they Egipto, broke my covenant, porque rompieron mi though I pacto, was a husband to them, a pesar de que yo era su esposo, declares the Lord. afirma el Señor. This is the covenant I will make with the people of Israel. Este es el pacto que haré con los hijos de And Israel. this includes us. Y esto nos incluye a nosotros. I will put my laws in their minds Pondré mis leyes en sus mentes and write it on their hearts. y escribiré en sus I will be corazones. their God, Yo seré su Dios and they will be my people. y ellos serán mi pueblo. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Ya know no the Lord, enseñarán a su prójimo ni le dirán unos a otros, because they will all know me, porque todos me conocerán, from the least of them to the greatest, desde el declares más the Lord. pequeño hasta el más grande. For I will forgive their wickedness, Porque perdonaré su maldad and will remember their sins no more. y no me acordaré más de sus pecados. Amen. Amén. So God is gracious. Dios tiene esa He gracia, has a plan for us tiene un plan para nosotros, to bring redemption, traernos esa bring redención, forgiveness. ese perdón. So we come grateful, Así es de que venimos agradecidos, but we come humbly pero venimos humillados in repentance, y en arrepentimiento, asking God to, as David did, to clean our hearts. pidiéndole a Dios como David que limpie purify our nuestros hands. corazones, nos purifique, So we're going to go into a time of worship, y vamos a entrar a un tiempo de adoración. and I just want to invite you to enter in, Y quiero invitarlos a que entren, to just spend time talking to the Lord. a que pasen tiempo hablando con el Señor, Ask Him what He wants you to take home from this message today. pidiéndole qué es lo que Él quiere que lleves de este If mensaje. there's a casa. something that you need to repent of in your own life, Si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, and if during prayer time you want to come down and receive prayer, y si durante este tiempo quieres Feel pasar free to a do that. recibir oración, siéntete en libertad de hacer eso.